आरामबाग में आज उल्लास और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला, जब जगन्नाथ भगवान की उल्टी रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मौसी के घर से उनके मूल निवास यानी मंदिर की वापसी यात्रा होती है। मान्यता है कि मौसी का घर इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा का निवास था, जहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा 7 दिनों तक ठहरते हैं और फिर वहां से लौटते हैं। इस वापसी को उल्टी रथ यात्रा कहा जाता है। श्रद्धालु इस अवसर पर रथ की रस्सी खींचकर पुण्य अर्जित करते हैं। मान्यता है कि इससे पापों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे और पूरा वातावरण हरि ध्वनि और भजन संकीर्तन से गूंज उठा। इस रथ यात्रा की एक खास बात होती है घुगनी और जलेबी, जो मानव परंपरा का हिस्सा बन गई है। रथ यात्रा के साथ साथ इन मिठाइयों की दुकानों पर भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरी यात्रा एक जीवंत धार्मिक उत्सव की तरह रही, जहां भक्ति, परंपरा और संस्कृति का गहरा मेल देखने को मिला। আপনাদের এটি কত বছরের রথ? এটা 100 বছর চলছে। 100 বছর চলছে। আজকে উল্টো রথ হলো। উল্টো রথে কেমন লোকের প্রভাব, কেমন ভক্তদের প্রভাব? উল্টো রথে প্রভাব ভালোই আছে, কিন্তু সোজা রথে যেটা ছিল ওটাতে একটু কম হয়েছে। আচ্ছা, কালকে বিয়ে ছিল, ওই জন্য হয়তো আজকে একটু কম, লোকটা একটু কম হয়েছে। একটু কম হয়েছে। যে গ্যাদারিংটা 20,000 15,000 হয়, সেই গ্যাদারিংটা একটু এবছর কম হয়েছে। এখন কোনোরূপ কোথাও অসুবিধা কিছুর মধ্যে না, প্রশাসন খুব সহযোগিতা করছে, খুব সুন্দরভাবে চলছে এখনো পর্যন্ত। দর্শনার্থী যারা দর্শনার্থী আসছে, ভক্তরা আসছে, তাদের কতটা আনন্দের উচ্ছ্বাস! হ্যাঁ, খুবই তো দেখছো তো, খুবই চেঁচামেচি হই হুল্লোড়ের মধ্যে জয় জগন্নাথ করে কন্টিনিউ করছে। খুবই আনন্দ সহকারে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মাকে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, সুন্দর, ঠিক আছে। বাঙালি মানুষ কি একটা বছরের অপেক্ষায় থাকে? হ্যাঁ, অবশ্যই একটা বছর, প্রতি বছরের মতো প্রতি বছর তারা সারা বছর তো ওয়েট করে থাকে। বাচ্চা ছেলে মেয়েকে রথে করে টানাবে। হ্যাঁ, প্রভু জগন্নাথ জগন্নাথ মানে বিরাজ করছেন, তাকে একটু খুশিতে টান দেওয়া। ঠাকুমা কি বলবেন, একটা বছরের অপেক্ষায় থাকেন, আজ তার শেষ দিন। সেটা নিশ্চয়, আবার আর বছর বাঁচবো কি বাঁচবো না, কিন্তু স্বপ্নটা মানে যে রথে আসছে